Welcome to Nasugbu, Batangas. Ayan, dito na tayo mga paps. Nasugbu, Batangas. I repeat, Nasugbu, Batangas. 31 kilometers pa mga paps. Puta, parang di umaano. 34 minutes pa, ibig sabihin parang per minute 1 kilometer. Uy, gago. Laki oh. Ano kaya yun? Shortcuts yun ah. Parang squirrel eh. Patay talaga pag tumawid yun. Reduce speed now.